চাদরে জড়াইয়া নিথর দেহ ডাক দিয়া কবি বলিলেন, আমার আপন হইল না কেহ। আমি থাকতেই যারা বুঝলে না, খাটিয়ায় শোয়ার পর লোক দেখানো কেদনা। और तुझको पाने के लिए उम्र गंवा दी मैंने, तुझको पाने के लिए उम्र गंवा दी मैंने, हक तो बनता है कि तू अपना बना लेना। Papo cima do इस दुनिया में अगर अपनी कोई जगह बनानी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना, किसी की दुआओं में रहना और किसी के दिल में रहना। নিজরে কোনো সময় অন্য মানুষের লাগে কষ্ট দিও না। এই দুনিয়ায় শেষ লাগি নাই। আজ তুমি যার কারণে নিজরে কষ্ট দিরা, হে অনেক সাকসেসফুল, অনেক সুখে আছে, আর তুমি বর্তমানে জায়গাতো আছো। তোমার লাইফ তোমার লাগে অনেক ইম্পর্টেন্ট। যদি তুমি তোমার নিজরে খুশি না রাখতে পারো